ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आज एक क्षुद्र वीडियो रे जो शक्तिशाली काठीटी को शेयर करने जाऊँगी, यह जदि आपण कौन व्यक्ति से नारी हूँ बा पुरुष तंकर देहरे सामान्य स्पर्श कर नौचंती, तेबे से आपनकर तत्काल वश्यता स्वीकार करिवो, आपनकर कथारे ही नाचिया लगिवो। आपण ताको जहाँ मध्य निर्देश करिवे से आपनकर प्रत्येक कार्य को सुचारू रूप से संपादन करिवो। एवं एई काठीटी को जदि आपण निज हातरे नील सूता साहाय्य बांधि दउचंती, तेबे आपण सर्वस्थान रे प्रशंसा भाजन हेबे, समाज रे एक प्रतिष्ठित व्यक्ति भाव परिगणित हेबे, मान सम्मान प्राप्ति त्वरान्वित हबो। एवं एई काठीटी को जदि आपण निजर गृह मध्य जोटी धन बाक्स अच्छी जदि सेठारे रखी दउचंती, तेबे माता लक्ष्मीकर तीव्र आकर्षण घटिबो, आपनकर 10 दिगरु धनर आगमन घटिबो, घरे आपनकर आयर परिमाण बढ़ी बढ़ी चलिबो। तेबे एई काठीटी को आपण माने किभली प्राप्त करिवे एवं यार केउ भली भाबरे व्यवहार करिवे, ए समस्त ज्ञान को एई क्षुद्र वीडियो माध्यम रे प्रथमतः शिक्षा लाभ करंतु। एवं एई काठीटी को आपण माने संग्रह करी यार जो चमत्कार तंत्रोक्त गुण से निजको सामिल करी यथेष्ट उन्नति करंतु। तेबे अमूल्य महातंत्रोक्त प्रसंगटी को आपण आगे उपस्थापन करने पूर्व क्षुद्र निवेदन, जदि आपंकर यही कंटेंट रुचि रोचे एवं आम चैनल को प्रथम बार आछंती, तेबे चैनल कड़े थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आम जेतल आपण मानक सेवारे एही भली तंत्र मंत्र वीडियो अपलोड करिवो, तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखरे पहुंचबो एवं से सब को आपण माने सर्वदूर देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे सुन नजर पकेबा एई शक्तिशाली तंत्रोक्त काठी जहार कि वशीकरण शक्ति प्राबल्य अटे एवं यह को आपण माने जदि धन बक्स रखुछन, तबे माता लक्ष्मी को मध्य तीव्र आकर्षण घटेबा सह जदि आपण माने यह को निजर बाहुरे मध्य बांधि दउचंती, तबे सामाजिक प्रतिष्ठा मान सम्मान पाइबारे आपनकर कोनसी असुविधा होबो नाही। एवं एई काठीटी आपनक पाखे रहिले आपनकर जीवन परिसर एभली प्रशस्त होपे लागिबो, जद्वारा कि जेतेबेले जहाँ मध्य आपनकर आवश्यकता ता केवल एई सामान्य काठी ही आपनकर प्रदान करिवो। एक चमत्कार वृक्षर एई काठी जहाकु कि आपण माने एई सामान्य विधि मते ही केवल संग्रह करिवार अछि, कोनसी मंत्र तंत्र प्रयोग नहीं, केवल सूक्ष्म तत्व रे आपण माने याकु संग्रह करि परिबे। आपण मानकर एई काठीटी जे वृक्षर आनित ताहा ही आपनकर कदम्ब वृक्ष, जहाँकि प्रभु श्रीकृष्णकर एक प्रिय वृक्ष अटे। प्रभु श्रीकृष्ण एहारी मूल थाइकरी लीला खेला करुथिले एवं एहारी डाଳରେ बसिकरी बंशी वादन करुथिले। अतबे कदम्ब वृक्ष को चिन्हिबार कौनसी असुविधा नहीं। साधारणतः यार फूल गुड़िक वर्षा दिन ही फुटी थाए एवं एई कदम्ब वृक्ष ओडिशार कोणे कोणे सर्वत्र विद्यमान। अतबे ये जो सुलभ गछ एवं ये जो स्वयं सिद्ध वृक्ष कदम्ब, ए कदम्बर एक काठी को आपण माने संग्रह करिवार अछि, जहाँकि केउ विधि मते संग्रह करिवे वीडियो रे ध्यान सहकार शुणुतु, जद्वारा आपण संपूर्ण लाभवान होई परिबे। आपण माने एई गछर काठीटी को संग्रह करिया पे हेले जेकोनसी मासर अष्टमी तिथि रे ही संग्रह करिया पड़ियो। प्रत्येक मासरे अष्टमी तिथि आसे, तेबे आपण जेतेबेले संग्रह करिवे आपनकर शुक्ल पक्षर अष्टमी तिथि होइतिबा दरकार। आपनकर गोटे मासरे 2 गोटी पक्ष थाए, गोटे हला कृष्ण पक्ष जेउथे कि जन्म आपनकर क्षय होई करी अमावास्या रात्रि परिणत हुए, एवं आउ गोटे होछि आपनकर शुक्ल पक्ष जेतेबेले कि जन्म आपनकर आस्ते आस्ते बढ़ी करी पूर्णिमा तिथि रे परिणत होइताय। अतबे आपण माने शुक्ल पक्षर अष्टमी तिथि रे ही एही प्रयोगटी को करि परिबे। तेबे कृष्ण पक्षर अष्टमी तिथि रे मध्य एही कदम्ब गछर आउ अन्यान्य तंत्रोक्त प्रयोग अछि, जहाँकि मु आसंता वीडियो रे कहबी। तेबे आपण मानकर एही प्रयोग पई केवल शुक्ल पक्षर अष्टमी तिथि ही आवश्यक। तेबे प्रथमतः आपनकर अष्टमी तिथिटी को निजर कैलेंडर हो किंबा पांजिर हो स्टडी करंतु केबे पड़ुचे अष्टमी तिथि, एवं सेही अष्टमी तिथि रे आपण माने शुभ्र वस्त्र को परिधान करिकरी पूर्वाह्न 12टा भितर एही कदम्ब वृक्ष मूल को जातु, संगे एक लोटा पानी मध्य नहीं थांतु एवं धूप दीप नैवेद्य मध्य संगे नहीं थांतु, एवं संगे एक मौली फिता जहाँकि लाल एवं हलदिया रंग मिश्रित होइकि आसे एवं ताको व्रत हिसाब रे आपनकर पूजादी कार्य रे
ହାତରେ ଗୁଡ଼େଇ ଥାନ୍ତି ଏଇ ମୌଳି ଫିତାକୁ ଆପଣମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଯାଇକିରି ଆପଣ କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚିକିରି ସେଠାରେ ତାର ମୂଳକୁ ଲିପାପୋଛା କରି ସେଠାରେ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିକିରି ଏଇ ମୌଳି ଫିତାଟିକୁ ଆପଣମାନେ ବୃକ୍ଷ ଦେହରେ 7 ଘେରା ବୁଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 7 ଘେରା ବୁଲେଇକିରି ଆପଣମାନେ ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଠି ପକାଇଦେବେ ଏବଂ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏହି ବୃକ୍ଷର ପୂର୍ବ ଭାଗରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃକ୍ଷର ଯେଉଁ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଘଟେ ସେହି ଦିଗରୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଏହାର ଗୋଟେ କାଠିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। କାଠିଟିକୁ ଆପଣମାନେ ସେଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଲା ପରେ ଏକ ମୁହାଁଇକିରି ଗୃହକୁ ଆସିବେ। ତେବେ ଗଲାବେଳକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିବେ, କାହା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ଫେରିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ କାହା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ଏକ କଦମ୍ବ ଗଛକୁ ଆପଣମାନେ ଠାବ କରିବେ। ଯେଉଁ କଦମ୍ବ ଗଛ ପାଖରୁ ଆପଣ এই କାଠିଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେହି ଯେଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରେ ଖାଲି ପାଦରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିବେ। ଯଦି ଖାଲି ପେଟରେ ଯାଇପାରନ୍ତି ତ ସର୍ବାଦୌ ଭଲ ହେବ, କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ଜଳଖିଆ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯାଇଥିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କ ହୋଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କଦମ୍ବ ଗଛକୁ ସେଇ କଥା ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାଠି ସଂଗ୍ରହ ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର କାଠିଟିକୁ ନେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ବଶୀକରଣ କ୍ରିୟା ପାଇଁ ହେଉ, ସାମାଜିକ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ହେଉ, କିମ୍ବା ଧନଧାନ୍ୟ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ହେଉ, କିମ୍ବା ଏ ସମସ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ସେଠି କଦମ୍ବ ବୃକ୍ଷକୁ ଜଣେଇକିରି ତାର କାଠିଟିକୁ ଆପଣ ତାର ବୃକ୍ଷର ଡାଳରୁ ପୂର୍ବ ପଟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଗୃହକୁ ତାକୁ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ ଗୃହର ପୂଜା ଘରେ ଏହାକୁ ରଖିବେ। ରଖିକିରି ତାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ଧୌତ କରିବେ ଏବଂ ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ଥିବ କିମ୍ବା ମାର୍କେଟରୁ କିଣି ଆଣିବେ। ଶ୍ଵେତ ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ଆପଣ ଚନ୍ଦନ ପେଡ଼ିରେ ଘୋରିକିରି ସେଥିରୁ ଚନ୍ଦନ ବାହାର କରିବେ ଏବଂ ସେଇ କାଠି ଉପରେ ଆପଣ ଲଗେଇକିରି ରାତ୍ରି ତମାମ ସେଇ ପୂଜା ଘରେ ହିଁ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ତା ପରଦିନ ନବମୀ ତିଥି ଆପଣ ଏଇ ନବମୀ ତିଥିରେ ଏଇ କାଠିଟିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ସଯତ୍ନରେ ପାଖରେ ରଖିବେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ଥାଏ, ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରେରଣାର ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ହେଉ, ପାରିବାରିକ ସ୍ନେହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଫେରି ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଉ, କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ରେକଅପ୍ ସମସ୍ୟା ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ ପୁରାତନ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ରାସ୍ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ହେଉ, ଅଥବା ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର କର୍ମଚାରୀ ମହଲ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନାରୀ ବା ପୁରୁଷ ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କର ଘନିଷ୍ଠତା ରହୁ, ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ନେଇକରି ଚୁପଚାପ ଛୁଇଁ ଦେବାର ଅଛି। ତେବେ ସେଇ ନବମୀ ଦିନ ହିଁ ଛୁଇଁବେ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ନବମୀ ଦିନ ଠାରୁ ଆପଣମାନେ ଏଇ କାଠିଟିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଏଇ କାଠିଟିକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଛୁଇଁ ଦେବେ ଏବଂ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିବ। ଏବଂ ଏହାକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୀଳ ସୂତା ସାହାଯ୍ୟରେ ବାନ୍ଧିକିରି ନିଜର ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ହୋଇଥିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ବାହୁରେ ଏବଂ ନାରୀ ହୋଇଥିଲେ ବାମ ବାହୁରେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିନ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଏବଂ ସମାଜରେ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆପଣ ପରିଗଣିତ ହେବେ। ଏବଂ ଏହି କଦମ୍ବ ଗଛର କାଠିଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଧନ ବାକ୍ସରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସଦୟ ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଘଟିବ। ତେବେ କେବଳ ତ ଧନ ବାକ୍ସରେ ଆପଣ ନେଇ କାଠିଟିକୁ ରଖିଥିଲେ ଯେ ଧନ ଆଗମନ ଆପଣଙ୍କର ଗୃହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତାହା ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ଥିବା ଦରକାର, ଯାହା ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଧନରତ୍ନ ଟଙ୍କା ପଇସା ଆସିବ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମକୁ ଠିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏହି କଦମ୍ବ ଗଛର କାଠିକୁ ନେଇକରି ଦୋକାନର କ୍ୟାସ୍ ବକ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ଗୃହର ଧନ ଭଣ୍ଡାର ହେଉ ସେଠାରେ ରଖିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକରି ହିଁ ଧନ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରୟୋଗଟିକୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କିଭଳି ଚମତ୍କାର ଘଟୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗସାଥି ମହଲରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ ସରଳ ଉପାୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ଏଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଲାଭବାନ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗଭୀର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଯାଜି ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବା ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି, ଓಂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।